तो गाइस कैसे हैं आप लोग? खैरियत हैं? जैसे कि हम आज बात करने हैं पिक्सेल ऐप के ऊपर कि उसका थंबनेल कैसे क्रिएट करें, थंबनेल बनाने का तरीका क्या है और थंबनेल बनता कैसे है और आप अच्छे से अच्छा थंबनेल बनाएं ताकि आपकी वीडियो 100% वायरल हो जाए। आपकी वीडियो वायरल इसी तरीके की इसी वजह से नहीं होती ताकि आपका थंबनेल अच्छा नहीं होता, क्योंकि थंबनेल अच्छा हो तो वीडियो वायरल होती है। कोई भी आप यूट्यूब के ऊपर जाते हैं, किसी की भी वीडियो वॉच करते हैं तो आप पहले थंबनेल को देखते हैं। थंबनेल को देखते हैं तो फिर आप वीडियो को वॉच करते हैं कि इसका थंबनेल कैसा है, इसमें क्या बताया गया है। ठीक है, अब सबसे पहले थंबनेल बनाना सीखें, फिर उसके ऊपर आप वीडियो कोई भी वीडियो बनाएं, इस्लामिक हो, गेमिंग हो, व्लॉग हो और कुकिंग की हो, कोई भी एनिमल हो आपकी। तो आपका सबसे पहले अगर आपका थंबनेल अच्छा ना होगा, थंबनेल बना ही ना होगा, लगाया ना होगा, तो आपकी वीडियो वायरल ही नहीं हो सकती। ठीक है, आप सबसे पहले थंबनेल बनाना सीखें, फिर वीडियो को अपलोड करने का तरीका मैं बताऊंगा। अपने वीडियो अपलोड कैसे करनी है मुकम्मल तरीक़ाकार मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो के ऊपर। चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर और काम को मैं आपको अच्छे तरीके से समझाता हूँ। वीडियो को मुकम्मल वॉच करें, वीडियो को लाइक करते हैं करें यार, इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं तो वीडियो को लाइक किया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर हमने आता ही अपने प्ले सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद हमने यहाँ पे रिसर्च करना है पिक्सेल ऐप। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये पिक्सेल ऐप मैंने सर्च किया तो ये वाली ऐप आपके सामने ओपन हो जाएगी। आपने जैसे ये डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करने के बाद इसको आपने फ्रेंडली ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने इसको कैंसिल कर लेना और आपके ऊपर ये सामने सबके ऊपर ये आपको जो निशान नज़र आ रहा होगा ना, आपने सिंपल सा इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर डिलीट के ओपन आपने जस्ट कर देना है, ये डिलीट हो जाएगा। ये देखें ये डिलीट हो चुका है। और इसके बाद अपने अभी इसका थंबनेल बनाना है तो सबसे ऊपर आपको ये 3 डॉट नज़र आ रहा होगा ये वाला, तो आपने सबसे ऊपर इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके ऊपर ये निशान आ जाएगा, एमएस साइज़ के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है और इसके ऊपर क्वेश्चन पे जस्ट करके आपने यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल लिखा होगा। ठीक है, यहाँ पे तो आपने ये यूट्यूब थंबनेल के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है, सॉरी ये वाला। ठीक है, यूट्यूब थंबनेल यहाँ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपका यूट्यूब थंबनेल बन जाएगा। यहाँ पे आपने रिसर्च कर लेना है। ठीक है, इसको आपने हाई क्वालिटी का अगर आपने थंबनेल बनाना है तो आपकी वीडियो जो थंबनेल हो अच्छा परफॉर्मेंस हो, हाई क्वालिटी का हो, तो आपने इधर 2580 कर लेना है और इधर 1720 कर लेना है और इसको ओके कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद आप इधर से कोई भी इमेज लगा सकते हैं जो भी आपको अच्छी लगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी सब इमेज वगैरह पड़ी हुई हैं और आप थोड़ा सा आगे जाएं तो यहाँ पे भी आपको इमेज वगैरह नज़र आ जाएगी, कोई भी आप इधर से लगा सकते हैं कलर वगैरह। ठीक है, यहाँ पे कलर आ चुके हैं, यहाँ पे आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो मैं जैसा कि ये मुझे कलर अच्छा लगा है, मैं इसको ऊपर क्लिक कर लेता हूँ और इसको सेटअप कर लेता हूँ। ठीक है, इसको करने के बाद ये फिर मुझे ऊपर प्लस का ऊपर बटन नज़र आ रहा होगा आपको सब लोगों को, ये वाला। ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपके ऊपर एक फिर निशान आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, शिप्स का। ठीक है, ये इसका मेन चीज़ आपने ये समझनी है, इसका थंबनेल की जो मेन कैटेगरी है, मेन चीज़ यही है, आपका थंबनेल परफॉर्मेंस तरीके से बन जाएगा, अच्छा लगेगा लिखा हो। ठीक है, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा इसको ऐसे क्लोज़ कर लेना है और बड़ा कर लेना है अपने हिसाब से। ठीक है, और इसको थोड़ा सा ऐसे कर लें। ठीक है, ये हमने लगा दिया। ठीक है, थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं। अब भाई इसका कलर वगैरह हमने लगाना है, ये देखिए ना अभी ये तो बुरा लग रहा है हमें, तो ये हमने नीचे तीसरे वाले बटन पे यस करना है। करने के बाद ये वाले ऊपर तो हमें ये वाले बटन के ऊपर, ठीक है, जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमें थोड़ा सा आगे जाने के बाद ये कलर का बटन हमें नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये कलर का बटन। ठीक है, इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे इसको एनेबल कर लो। एनेबल करने के बाद यहाँ पे आप कोई भी इसका लगा सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। बाय द वे इधर कोई भी हम लगा लेते हैं, देखते हैं जो भी बेहतर लगे यहाँ पे इसको या इसको ये मुझे अच्छा लगता है ऑरेंज कलर का, ये लगा लिया मैंने। लगाने के बाद हम जैसे ही टेक्स्ट के ऊपर जाते हैं, टेक्स्ट के ऊपर जाने के बाद ये प्लस का ऊपर बटन है, इसको हम यस किया, ये
نیو ٹیکسٹ کا آ گیا، ٹھیک ہے۔ ٹیکسٹ پہ آنے کے بعد یہ بال پوائنٹ کا بٹن نظر آ رہا ہے، اس کو آپ نے ایڈیٹنگ کر لینی ہے۔ یہاں پہ آپ نے کوئی بھی چیز لکھنی ہے، جیسے کہ یوٹیوب ویڈیو کا تھمبنیل کیسے بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں یوٹیوب ویڈیو تھمبنیل، ٹھیک ہے، کیسے بنائیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، یوٹیوب ویڈیو تھمبنیل کیسے بنائیں، یہاں پہ کرتے ہیں آپ اوکے کر لینا ہے۔ ابھی یہ چیک کریں کہ ابھی اس کا جو بھی ہے کلر وہ نظر نہیں آ رہا، ہم نے جو بھی اس کے اوپر لکھا وہ نظر نہیں آ رہا، تو ہم بیک جاتے ہیں۔ بیک جانے کے بعد یہاں پہ کلر کے اوپر بٹن نظر آ رہا ہوگا آپ کو، تو ہم جیسے اس کے اوپر کلک کریں گے اے والے پلس کے اوپر، ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم تھوڑا سا آگے جائیں، یہ کلر کوئی بھی آپ ادھر سے لگا لیں، یہ بلیک ہو گیا، یہ بلو، یہ وہ ہو گیا، یہ بلیک زبردست بن گیا، ٹھیک ہے۔ ابھی اے بی فونٹ پہ چلے جائیں، یہاں پہ اے بی فونٹ، یہاں پہ آپ کو کوئی بھی کوئی بھی چیز ادھر ہے تو وہ آپ کی ایڈیٹنگ میں شمال ہے، فضول کوئی بھی چیز ادھر انہوں نے نہیں لکھی ہوئی۔ یوٹیوب تھمبنیل کیسے بنائیں، ٹھیک ہے، یہ ہم نے ادھر لکھ دیتے ہیں، اور اس کو تھوڑا سا ٹیکسٹ بائی چینج کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں پہ چلے جاتے ہیں، کہاں پہ گیا بھائی، یہ تھوڑا سا اس کو آگے لے کے آئیں، اور یہ اسکرپ کر کے یہ آپ نے تھوڑا سا بڑا کرنا ہے، جتنا آپ کرنا ہو آپ کر سکتے ہیں، میں اونلی اتنا کر لیتا ہوں اس کو، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ بڑا ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا اور کر کے دیکھتے ہیں، نہیں بہت بڑا ہو گیا، یہاں پہ یہاں تک ٹھیک ہے اس کا، اور یہاں پہ چلے جاتے ہیں، اور اس کو انیبل کر کے اس کو کلک کر لیں، اس کو کر لیں، اور اس کو کر لیں، جو بھی آپ کو بہتر لگے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیں، ٹھیک ہے۔ یہ ابھی آپ کو جب بھی کوئی بھی چیز ادھر آپ نے لگانی ہے آپ لگا سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، ابھی اس کو اور بھی زبردست بنانا ہے تو آپ نے یہاں پہ لگا لینا ہے، بائی دا وے ایسے بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں یوٹیوب تھمبنیل کیسے بنائیں، ٹھیک ہے، یہ بھی اچھا لگ رہا ہے، آپ اس کو بھی رہنے دیں، پھر آپ اس کو کلک کر سکتے ہیں، یوٹیوب تھمبنیل کیسے بنائیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کوئی بھی ایسا چیز نہیں ہے جہاں پہ جو استعمال ہونے کے لیے نہ ہو، تو آپ کوئی بھی چیز ادھر استعمال کریں، آپ کی ایڈیٹنگ بہت ہی اچھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ چیک کریں، ابھی اس کا اور بہت زبردست طریقہ کار بن گیا، ٹھیک ہے، اور اس کو ہم رہنے دیتے ہیں۔ تو ابھی اس کے اوپر جاتے ہیں، اس کو چیک کرتے ہیں، یہ چیک کریں کتنا پیارا لگ رہا ہے بھائی۔ تو آپ کوئی بھی چیز ادھر لگا سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ سمپل سا اس کو کلک کرنے کے بعد پھر اوپر پلس والے بٹن کے اوپر آپ جیسے ہی کلک کرو گے، کلک کرنے کے بعد آپ نے چلے جانا ہے فرام گیلری کے اوپر۔ فرام گیلری کے اوپر جانے کے بعد آپ نے پھر اپنی فوٹو امیج وغیرہ بٹن پہ اوپر آپ نے کلک کر لینا ہے، جو بھی آپ نے ڈاؤن لوڈ وغیرہ کی ہوگی، ٹھیک ہے، آپ نے ادھر جا کے کلک کر کے کوئی بھی امیج لگا لینی ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ میں نے امیج لگا لی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ابھی آپ چیک کرو گے کہ یار بھائی نے امیج تو لگا دی ہے، لیکن پیچھے والا تو نظر آ رہا ہے، تو وہ کیسے جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیک کریں، ابھی آپ اس کے اوپر کلک کرو گے، یہاں پہ جائیں گے، ٹو فرنٹ ہو گیا، یہ فرنٹ ٹو بیک ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ فرنٹ ٹو بیک ہو گیا۔ اس کو تھوڑا سا کلر ڈاؤن کر لیں گے اس کا، اور اس کے بعد پھر آپ جائیں گے پلس کے اوپر، پھر آپ گیلری کے آپشن میں چلے جائیں گے، اس کے بعد پھر آپ چلے جائیں یہاں پہ کوئی بھی امیج جو آپ نے سلیکٹ کی ہو اس کے اوپر آپ نے لگا لینی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ میں اس کو اتنا سا کر لیتا ہوں، یہ جتنی مجھے چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو جو بھی چاہیے ہو آپ نے ادھر سے لگا لینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مجھے یہ بیسٹ لگی ہے، میں نے اس کو لگا لیتا ہوں ادھر۔ لگانے کے یہاں پہ سلیکٹ کر لیے، سلیکٹ کرنے کے بعد ہم نے یہاں پہ اس کو اور اچھا پرفارمنس بنانے کے لیے یہاں اس کے اوپر ہم نے کلک کر لیتے ہیں، تھوڑا سا اوپن کر لیتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ زبردست بن گیا، ٹھیک ہے، یہ اشارہ بھی بالکل A1 جا رہا ہے۔ تو اس کے اوپر آپ نے پھر پلس کے اوپر جانا ہے، پھر یہاں پہ گیلری پہ جانا ہے، آپ کوئی بھی امیج ڈاؤن لوڈ کر لیں، آپ نے جا کے گوگل کے اوپر جا کے نا آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ میں لگا لیتا ہوں، ٹھیک ہے، اور اس کو تھوڑا سا میں کراس کر لیتا ہوں تاکہ اس کا کاپی رائٹ وغیرہ یا کاپی رائٹ اسٹک اس کی نہ ہی آئے، تو سب سے بیسٹ یہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔
यहाँ पे मैं जाता हूँ और इसके बाद थोड़ा सा इसको इधर लगा लेता हूँ और इधर इसको सेटअप कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको इधर थोड़ा सा अपने हिसाब से मैनेज कर लेना। यहाँ पे टू फ्रंट हो गया, फ्रंट टू बैक, ठीक है। यहाँ पे ये चेक करें कितना प्यारा लग रहा है भाई, ये चेक करें। हो टू क्रिएट यूट्यूब चैनल ऑन, ठीक है। यहाँ पे मैंने वो लगा दिया, ठीक है। ये ज़बरदस्त हो गया ना भाई। फिर आपने इसको यहाँ पे जाके सेव इमेज पे आपने यहाँ पे इसको गैलरी पे सेव कर लेते हैं। ये आपके ऊपर क्लोज आ जाएगा, क्लोज हो जाएगा ये आपके ऊपर। ये क्लोज होने के बाद आप इसको क्लोज कर लें और ये आपका थंबनेल बिल्कुल रेडी हो चुका है, ठीक है। अभी आपने वीडियो कैसे अपलोड करनी है, कोई भी आप एनीवन वीडियो अपलोड की हो आपने, तो आप उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा आपने वीडियो अपलोड कैसे करनी है, उसके ऊपर थंबनेल कैसे बनाना है, थंबनेल लगाना कैसे है। तो आप यूट्यूब के ऊपर जाए ना, सबसे ऊपर जाने के बाद जैसे ही हम इसके ऊपर कोई भी चीज़ एनीवन क्लिक करते हैं तो ये मैं आपको थोड़ा सा चेक करवा दूँ। ये देखें स्टूडियो, ये वो आप ये जब तक अब ये गलती कर रहे होंगे, ये व्यू 10-5 नहीं आएंगे, ये वगैरह वगैरह। ये देखें ये थंबनेल है, कितने अच्छे अच्छे उन्होंने बनाए हैं। तो इसी के ऊपर ये चेक करिए 6 डेज़ में 9.2 के व्यू आ चुके हैं, ठीक है। इसके ऊपर ये 10 डे में 38 के व्यू। तो ये देखें ऑनलाइन पैसा कमाना ख़त्म, टाटा बाय बाय। ये क्या है भाई, ये चेक करें माशाल्लाह ज़बरदस्त लगाया हुआ इन्होंने और अर्निंग कर रहे हैं और अच्छे खासे व्यूज़ भी आ रहे हैं इनके। आप भी थंबनेल बनाएं अच्छे तरीके से तो आपकी वीडियो भी 100% वायरल हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दे करें। अगर वीडियो अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में अपना ज़रूर फरमाइएगा। अगर आपने वीडियो अपलोड करने का तरीका मुकम्मल, आपने वीडियो बनानी और अपलोड करने के बारे में सीखना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसकी नेक्स्ट वीडियो आपको बना दूंगा।